Rebonjour, très chers élèves, ravi de vous rencontrer de nouveau dans un nouveau cours, bien sûr, une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est comme je vous ai promis la semaine passée, ça c'est cours numéro 2, chapitre 2, الجزء الثاني من notre roman La boîte à merveilles, roman autobiographique de notre écrivain marocain Ahmed Sfraoui. Et bien sûr, الجديد في هذه الفيديو والآخر هما سلسلة série, ça veut dire qu'ils sont sous forme de questionnaire. Et comme rappel, parce que la première semestre du premier année du bac se pose sous forme de questionnaire. Remarque كملحوظة أعزائي التلاميذ، سعيدة بلقياكم من جديد، ووعدتكم أن ندير معكم هذه السلسلة ديال 12 جزء، وهذا الجزء الثاني كملحوظه غمارك جو في غاردي لا ميم مينياتور، يعني غنحتفظ على نفس الصوره باش تعرفوا بانها راها سلسله ديال الدروس على بركه الله وبالنجاح ان شاء الله. Let's go. La boîte à merveilles, questionnaire, chapitre 2. Comme j'ai mentionné, chapitre 1 ou chapitre 2 درت عليهم تشيك، ça veut dire بانهم داروا. Et toujours avec Malika français online. وكالعاده comme d'habitude, as usual, don't forget to subscribe in my channel ملكة فرنسي أونلاين. لا تنسوا الاشتراك في قناتي لدعمي و pour mieux développer, pour donner et pour partager mon savoir-faire avec vous لأتشاطر وأتقاسم ما أعرف وما تعلمته معكم، ونحن في خدمتكم بإذن الله، أو علم ينتفع به. Très chers élèves, chapitre 2 de la boîte à merveilles. Il n'y a pas beaucoup d'événements, mais qui me donne le chapitre 1, on va rappeler les principaux événements de ce chapitre. راه ما كاينش بزاف، لاحظتوا نتوما في الكتاب راه كاين غير ورقه قلال ديال هذا الشابيتر. Oui, concernant les événements principaux, Sidi Mohamed va à l'école coranique, ça veut dire المسيد، يعني أن سيدي محمد بدا تيمشي للمدرسة القرآنية، لأن في هذيك الفترة اللي كتبت فيها الرواية كانت غير المدرسة القرآنية، وما يسمى باللغة الدارجة ديالنا هي المسيد، باسكو ليكول نورمال، ليكول اللي كيمشيو لها التلاميذ دابا جات مع المستعمر. دونك سيدي محمد il a fréquenté l'école coranique comme ses petits، بحال لي بوتي اللي كان عنده اللي كانوا في السن ديالو، اذا كان غير المسيد. Et ça, cette photo reflète le مسيد d'autrefois، يعني هذه صورة كتعكس لنا الجامع ديال انذاك، يعني ان الاطفال جالسين في الارض وكيتصنتوا لو ماتر ديالهم اللي هو الفقيه. هاد الصوره لان كاين الناس اللي هما فيزوال مرئيين غتعبر لكم على ان سيدي محمد راه كان كيمشي للجامع. دوزيام ايفينمون لا فيزيت سيدي بوغالب، يعني ملي كنقولوا سيدي بوغالب يعني لي سانكتويير. هنا بالنسبه للشون ليكسيكال يعني لي مول اللي داخلين في الخانه في الحق اللغوي ديال هاد الكلمه، on dit les sanctuaires, les lieux saints, les mausolées، يعني les lieux sacrés، الأماكن المقدسة، الزوايا، الأضرحة. وهذه ظاهرة لأن كانت آنذاك، لأن الناس كانوا يعتقدوا بهذه الظاهرة، خصوصا لي فام، سيرتو لي فام، يعني أن النساء كانوا يآمنوا بهذه الظاهرة، واللي هنا في هذا الوقت قلات، مي elle existe toujours. Ça c'est une photo de mausolée، يعني هذه صورة اللي زاوية من الزوايا باش تعكس لكم l'événement أو الحدث اللي حنا بصدد الذكر ديالو. On va commencer directement les questions bien sûr. À quoi était consacré le mardi homicide؟ يعني أن الثلاث كان مخصص لشي حاجة في الجامع. C'était à réciter quelques chapitres des courants، يعني أنه كان الفقيه سيعرض الدراري صورة من صور القرآن. pardon. Comment s'appelait la mère du narrateur؟ ما هو اسم الأم ديال الراوي؟ Il s'appelle لالا زبيدة، الاسم ديالها هو لالا زبيدة. Qui était لالا عيشة؟ من هي لالا عيشة؟ Une ancienne voisine، يعني جارة قديمة ديال الأم ديال الراوي. Pourquoi لالا زبيدة reçut-elle froidement son fils à son retour du مسيد؟ علاش لالا زبيدة استقبلت الابن ديالها ببرودة ملي رجع منها المسيد أو الجامع اللي كان كيمشي ليه؟
Elle souffrait d'une terrible migraine. كانت كتعاني من الشقيقة أو يعني أنها كان ضرها راسها. Quel conseil donne لالا عيشة à la mère du narrateur؟ أشنو هي النصيحة اللي عطاتها لالا عيشة الأم ديال الراوي لالا زبيدة؟ عطاتها نصيحة ألي فيزيتي سيدي علي بوغالب، قالت لها تمشي تزور سيدي علي بوغالب اللي هو ضريح. D'après لالا عيشة à quoi servirait la visite de Sidi Ali Bougaleb؟ تبع لالا عيشة أن الزيارة لسيدي علي بوغالب غادا تنفعهم في شي حاجة. aguerrir la mère et l'enfant، أن كانت غتقوم بواحد جوج ديال الخدمات، هو أنها غتشفي الابن والأم ديالو. Qu'est-ce que le visage de لالا عيشة inspiré au narrateur؟ لالا عيشة ملي كان كيشوفها سيدي محمد كان عنده واحد الإحساس تجاهها. un certain dégoût يعني كان كيحس كما كنقولوا بالقرف او القرف، يعني انه ما كانش كتعجبو. par quel moyen les deux femmes et l'enfant se rendirent-elles à سيدي علي بوغالب؟ اشنو هي وسيله النقل اللي خداو باش مشاو لسيدي علي بوغالب؟ tout simplement à pied، يعني انهم مشاو على رجليهم، ما خداو حتى شي وسيله نقل. par quel rituel commença la visite du mausolée؟ يعني اشنو هي الطقوس اللي بداو بها ملي وصلوا للضريح؟ se rafraîchir avec l'eau du mausolée، يعني كعادة أنهم ملي دخلوا للضريح خداو الماء بارد وغسلوا به يديهم. quel être affectionné en particulier سيدي علي بوغالب؟ يعني كاينه شي حاجة موجودة خاصية في سيدي علي بوغالب. c'était les chats، يعني كانت القطط موجودين في هاد الضريح. quel prétexte avança la gardienne du mausolée pour inciter les deux femmes à faire un don؟ يعني اشنو هي الحجة اللي قدماتها ديك الغارديان العساس اللي كاين في الضريح باش النساء يصدقوا او يعطوها الفلوس؟ nourrir et soigner les chats، يعني انها كيغديو وكيراقبوا هذوك القطط. qu'arriva-t-il au petit garçon lors de la visite des mausolées؟ أشو قال سيدي محمد ملي وصل الضريح؟ il a été griffé par un chat، يعني أنه عضاتو أو قبشاتو المشة. pourquoi رحمة gifla-t-elle sa fille زينب؟ علاش رحمة ضربت بنتها زينب؟ زينب mouillait son lit presque chaque nuit، يعني أن زينب كدير بيبي في الفراش ديالها. depuis combien d'années la famille du narrateur habite-t-elle دار الشوافة؟ اشنو هي المدة اللي كانوا فيها العائلة ديال الراوي ساكنة في دار الشوافة؟ 3 ans، يعني أن 3 سنوات وهما كيسكنوا في هاد الدار. pourquoi le petit garçon n'ira-t-elle pas au مسجد le mercredi؟ علاش الوليد ما كانش كيمشي للمسجد نهار الأربعاء؟ elle était fatiguée، أنه كان كيحس بواحد التعب. combien de jours durerait le congé du petit garçon؟ اشنو هي المدة اللي غيجلس يرتاح فيها سيدي محمد في المنزل ديالو؟ 2 jours et demi، كان غادي يبقى في الدار ديالو باش يستراح 2.5 يوم. comment s'appelait le mari de Fatma البزيوية et quel était son métier؟ اشنو هو الاسم ديال الزوج ديال فاطمة البزيوية وشنو هي المهنة ديالو او الوظيفة ديالو؟ il s'appelle علال. le jardinier ça veut dire أنه بستاني. qu'est-ce qui montrait que la famille du narrateur était assez aisée؟ qui est-ce qui montrait que la famille du narrateur était assez aisée؟ اشنو اللي كيبين لنا بأن عائلة الراوي كانت عائلة ميسورة؟ la famille pouvait se permettre de manger la viande 3 à 4 fois par semaine، يعني أنهم كانوا كيقدروا يتغداو ويشريو اللحم 2 يوم في الأسبوع.
Quel était le métier du père du narrateur? أشنو هي المهنة ديال الأب ديال الراوي؟ C'était un tisserand يعني أنه كان خياط تقليدي. À combien de kilomètres de Fès se trouvait le village d'origine du père du narrateur؟ الأب ديال الراوي كانت المدينة ديال الأصل ديالو والزياد ديالو بعيدة من المقر اللي السكنة ديالو الحالية، يعني كتسألوا على المسافة. à 50 km يعني المسافة هي 50 كيلومتر. Quel était le seul jour de la semaine où le معلم عبد السلام déjeunait avec sa famille؟ واحد اليوم في الأسبوع كان كيتغدى فيه المعلم عبد السلام على العائلة ديالو. C'était le vendredi لأن الجمعة هي عيد بالنسبة للمغاربة. Quel cadeau offrit رحمة au petit garçon؟ رحمة هدات واحد الهدية للطفل الصغير. C'était un cabochon de verre يعني واحد القفالة صغيرة هداتها ليه لأنه كان كيجمعهم في comme c'est des jeux comme c'est des amis كان كيجمعهم في la boîte à merveille ديالو. Chers élèves, on est arrivé à la fin de la vidéo et j'espère que j'ai pu présenter des questions qui globent tout le chapitre. Au revoir et à bientôt. Et en attendant le troisième chapitre, la vidéo prochaine, Inch'Allah. Et à ce moment-là, je vous laisse avec Malika Français Online toujours à votre disposition. Et n'hésitez pas à vous inscrire et à partager cette vidéo avec vos amis. Merci et à bientôt.